शुभ संध्या मु लिपुन आपण मानक लिपुन ओडिया टीवी चैनल को बहुत बहुत स्वागत करुच्ची। आज संध्यार कौन टॉप न्यूज रही चलतु देखी नवा ता पूर्व समस्त चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर ऑल बेल आइकन को दबाई दिंतु कारण जहाँ भी लेटेस्ट इनफॉरमेशन रही आपण मैंने सर्वप्रथम देखिपारे। तो देखंतु प्रथम अपडेट रही राज्य में पंचायत निर्वाचन पर बाजिची बिगुल। एने पूर्व मुख्य शासन राज्य निर्वाचन कमिशनर आदित्य प्रसाद पाढ़ी तारीख घोषणा करथिबा बेले आज पंचायत निर्वाचन पर विज्ञप्ति प्रकाश पाई। निर्वाचन अधिकारी माने विज्ञप्ति जारी करिसंती। पंचायत ऑफिस रे सरपंच एवं समिति सभ्यों पर यह विज्ञप्ति प्रकाश पाई। यह सहित जिला एवं ब्लॉक कार्यालय रे जिला परिषद सभ्यों पर विज्ञप्ति प्रकाश पाई। विज्ञप्ति अनुसार राज्य में फेब्रुआरी मास 16 रु 5टी पर्यायर मतदान हेबो। जनवरी मास 17 रु 21 भितर नामांकन पत्र दाखल करा जिवो। 22 रे जांच एवं 25 सुधा प्रार्थीपत्र प्रत्याहार करा जिवो। 25 तारीख में चूड़ांत प्रार्थी तालिका प्रकाश पाइब बोली सूचना रही। 2 नंबर अपडेट रही बीएमसी कार्यालय में 22 जन कर्मचारी कोरोना आक्रांत चिन्हट होती। काली टेस्ट करा जाइथिबा नमूनारू 22 जनकर पॉजिटिव अच्छी बोली चिन्हट करा जाइछि। अन्य सबु कर्मचारी नमूना परीक्षा करा जिवो। बीएमसी कार्यालय को सर्वसाधारण प्रवेश उपरे कटकणा लगा जाइछि। 3 नंबर अपडेट रही 2022 रे 55,000 फ्रेशर पिलांकु नियुक्ति करने इन्फोसिस योजना। त्रैमासिक 5,809 कोटी टंका लाभ घोषणा करने पर भारतर द्वितीय बृहत्तम आईटी इन्फोसिस अच्छी। तेणु 2022 मसीह 55,000 फ्रेशर को नियुक्ति दिज्व सूचना रही। 4 नंबर अपडेट रही मकर संक्रांति को दृष्टि रखी कटकणा जारी कले गंजाम जिलापाल। आज 17 तारीख पर्यंत पर्यटकों बेलाभूमि बारण करा जाइछि। कोविड संक्रमण बढ़ी चलता बेले आक्रांत संख्यार रोक लगाइबा कटकणा लागू होइछि। गोपालपुर सोनपुर समेत जिलार अन्य सबु बेलाभूमि को पर्यटकों संपूर्ण बारण करा जाइछि। 5 नंबर अपडेट रही देश में 2 लाख टपिला कोरोना संक्रमितों संख्या। गत 24 घंटे 2,47,417 कोरोना आक्रांत चिन्हट होती। 380 जनकर मृत्यु होता सूचना रही। 6 नंबर अपडेट रही राज्य में दैनिक कोरोना संक्रमण 10,000 अतिक्रम करिछि। गत 24 घंटा मध्य 10,059 नुआ कोरोना आक्रांत चिन्हट होती। खोर्धा जिलूर सर्वाधिक 3,188 जन नुआ कोरोना आक्रांत चिन्हट होती। नुआ चिन्हट आक्रांत मध्य संगरोध केन्द्र 5,833 जन चिन्हट होता बेले स्थानीय अंचल 4,226 जन चिन्हट होती। सेमानक मध्य 18 वर्षर कम बयसर 872 जन चिन्हट होता सूचना रही। 7 नंबर अपडेट रही देशर कोविड स्थिति नहीं सबु राज्यर मुख्यमंत्री सहित आज कथा हेबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिन 4:30 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे बैठक हेबो। जनवरी मास 9 रे मध्य देशर संक्रमित स्थिति नहीं प्रधानमंत्री समीक्षा करथिले। एही बैठक रे टीकाकरण बढ़ाइबा सहित स्वास्थ्य भित्तिभूमि को प्रस्तुत रखिबा पई मोदी राज्य सरकार माननकु परामर्श देइथिले। तेबे आजिर बैठक रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केउ विषय रे आलोचना करिवे, कोन निष्पत्ति नेबे, एहा उपरे समस्तंकर नजर रहिछि। कारण कोरोना धीरे धीरे बहुत मात्रा रे बढ़िबारे लागिछि। पुणी थरे लॉकडाउन फेरी पारे बोली आशंका करा जाउछि। 8 नंबर अपडेट रही चाष पाई पुणी काल साजिछि अदिनिया वर्षा। अमल समय धान उजाड़ी थिला आउ एबे पनीपरिबा भी उजाड़िछि। 2 दिन है राज्यर विभिन्न स्थान में लगाण वर्षा जो उद्यान कृषि चाष गुरुतर भाव प्रभावित होइछि। केउठी पनीपरिबा चाष होइतिबा जमी रे पानी जमी रही तो आउ केउठी कोबी को माड़ करिछि कुआपथर। बड़ बड़ कुआपथर पड़िबारु पश्चिम ओडिशार 1 एकर जमी रे चाष होइतिबा पियाज चाष पचि जाइछि। उपकूल ओडिशार धान अमल भी विलंबित होइछि। केतेक स्थान में मंडी रे जमा होई रहितिबा धान कुआपथर वर्षा माड़ खाइथिबारु चाषी एबे मुंडरे हाथ देइछि। कुआपथर वर्षा मात्रा एते भयंकर थिला जे नवरंगपुर लोकंकर छात छपर घर मध्य भांगी जाइछि। रास्ता उपरे 2 ରୁ 3 इंचर कुआपथर गदा होई पड़िथिबा नजर को आसिछि। तापर आसंता 24 घंटा पर्यंत ओडिशार 17टी जिले में हल्का मध्यम धरणर वर्षा हेबो। आउ 14 तारीख पर्यंत एपरी पाग लगी रहिबो बोली सूचना रहुछि। 9 नंबर अपडेट रहुछि हाईकोर्टर अधिकांश कर्मचारी समते हाईकोर्टर अन्यान्य जुडिशियल स्टाफ कोरोना रे आक्रांत हेबा कारणरू आज आसंता 17 तारीख पर्यंत हाईकोर्ट समते यार कार्यालय को सटडाउन घोषणा करा जाइछि। हाईकोर्ट परिसर में क्रमागत भाव कोविड पॉजिटिव संख्या वृद्धि पाउथबारु एभली निष्पत्ति
ନିଆଯାଇଛି। 10 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ସିଲ୍ ହେଲା କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର। କଟକ ଲିଙ୍କ ରୋଡରେ ଥିବା ଏକ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଆଜି ସିଲ୍ ହୋଇଛି। ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ସାର୍ବଜନିକ ସ୍ଥାନରେ ଏକାଠି ହେବାକୁ ମନା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ 80ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଢୁଥିଲେ, ତ ଯାହାଫଳରେ ଏହାକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି। 11 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ସଂକ୍ରମଣ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣ ଉପରମୁହାଁ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଅଛି। ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ପିକ୍କୁ କ୍ରସ୍ କରିଯାଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଛି କିନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ କମ୍ ରହୁଛି ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। 12 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ପଶ୍ଚିମ ରେଳବାଇ ଏବଂ ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ବା RPFର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ମିଶନ ଅମାନତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ମିଶନ ଅଧୀନରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ହଜିଯାଇଥିବା ଲଗେଜକୁ ସହଜରେ ଟ୍ରାକ୍ କରି ଏହାକୁ ଫେରି ପାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସମେତ ସେମାନେ ଲଗେଜ ବା ଜିନିଷପତ୍ରର ସୁରକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ରେଳବାଇ ତରଫରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଏନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। 13 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବିବାଦ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ରାସ୍ତାକୁ ହେକ୍ସି କମ୍ପାନୀର ମୋ ସାଇକେଲ ଟ୍ରାକ୍କୁ ଫେରିଛି। ଏବେ ଏହି ସାଇକେଲର ପରିଚାଳନା ଭାର ୟାନା କମ୍ପାନୀକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଲିମିଟେଡ୍ ଓ ହେକ୍ସି ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବିବାଦ ପରେ ହେକ୍ସି କମ୍ପାନୀ ସାଇକେଲ ପରିଚାଳନା ଭାରରୁ ଓହରିଯିବା ଯୋଗୁଁ ୟାନାକୁ ଏହାର ପରିଚାଳନା ଭାର ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। 14 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଇସ୍ରୋକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ। କେ ଶିବନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଏସ୍ ସୋମନାଥ ହୋଇଛନ୍ତି ନୂଆ ଇସ୍ରୋର ମୁଖ୍ୟ। ଜାନୁଆରୀ ମାସ 14ରେ କେ ଶିବନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବ। ବିକ୍ରମ ସାରାଭାଇ ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଇସ୍ରୋର ପ୍ରମୁଖ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏସ୍ ସୋମନାଥ ଭାରତୀୟ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସଂଗଠନ ଇସ୍ରୋର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। 15 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଏଣୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଏବେ ପୁଣି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ସ୍ଥିତ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିବ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମେ। ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ଏଣୁ ଭିଡ଼କୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। 16 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବ ଜୀଉ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ମନା। 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ସିଦ୍ଧ ବଳଦେବ ଜୀଉଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଗହଳି ଆଶଙ୍କା କରି ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। 17 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ 5000 ଟଙ୍କା। ତ ଯାହାକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 3000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ମିଳିନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ 5000 ମିଳିବ। ତ କଥା ରହୁଛି ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ପଇସା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 30 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇବା କଥା ଯାହାକି ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘରରେ ଘର ଯେଉଁ 3000 ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ କି ଆବାସ ଯୋଜନାରେ 5000 ଟଙ୍କା ମିଳିନାହିଁ। ତ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟା ଫେବୃଆରୀ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପଇସା ମିଳିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ କମ୍ ରହୁଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ପଇସା ନ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପଇସା ମିଳିଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି, ଯାହାକି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ମରାମତି ପାଇଁ 3000, ଯେଉଁଟା 30 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏ 3000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି ବା ବିଜୁ ପକ୍କାରେ ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ହୁଏତ ଏସବୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି, କାରଣ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗିଯାଇଛି। ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ସହାୟତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ଏହା ମିଳିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। 18 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆସନ୍ତା ବଜେଟକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ବଜେଟରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଲା ସୀତାରମଣ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ କିଛି ଫାଇଦା ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଅର୍ଥନୀତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାର ସ୍ତରକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଓମିକ୍ରନ୍ ପାଇଁ ତାହା ପୁଣି ଥରେ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ବଜେଟରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ କିଛିଟା ପ୍ରଫିଟ୍ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସେଥିରେ ହୋମ୍ ଲୋନ୍ର ସୁଧ ଛାଡ଼ ସୀମା 2 ଲକ୍ଷରୁ 5 ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି ଦାବି କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ତ ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଘର ପାଇଁ ଲୋନ୍ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସୁଧ ଆଗକୁ ଛାଡ଼ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। 19 ନମ୍ବର ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଦେଶରେ ବଢ଼ୁଛି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଦର।
एहारि भितर समस्त द्रव्यर मूल्य आकाश छुआ होइतिबा बेले हिंदुस्तान यूनिलिवर साबुन एवं डिटर्जेंट बा सर्फर मूल्य गुड़िकर वृद्धि होइछि। देशर सर्वबृहत एफएमसीजी कंपानी साबुन एवं डिटर्जेंटर मूल्य 20% को वृद्धि होइछि, जहाद्वारा साधारण ग्राहकों उपर यार प्रभाव पड़ो। 20 नंबर अपडेट रोचे सुना दर को लेकिन ओडिशा राजधानी भुवनेश्वर आज 22 कैरेट सुना मूल्य 10 ग्राम प्रति 44,810 टंका थिबा बेले 24 कैरेट सुना मूल्य 10 ग्राम प्रति 49,020 टंका थिबा रेकर्ड करा जाइछि। तो जहाँकि आजिकार टॉप न्यूज दिसला ता सहित जो माने निज मोबाइल माध्यम रे पैसा रोजगार करिया पई चाहउचंती सबटार बहुत बड़ी एप्लिकेशन रही ग्रो एप्लिकेशन जहार लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन ले अच्छी समस्त जाके डाउनलोड करके पैसा कमांतु। ये साइन अप बोनस 100 टंका प्रति रेफर 100 टंका जहाँ को आप बैंक को ट्रांसफर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय जगन्नाथ।